हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है स्टॉप केयरिंग एंड दे विल वांट यू बैक। जब आप स्टॉप कर देंगे केयर करना उनकी तो वो वापस आना चाहेंगे। यस, ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दिस टॉपिक मैं ये कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। तो जिस दिन आप केयर करना छोड़ेंगे वो वापस आएंगे, वो वापस आना चाहेंगे, वो इंटरेस्ट शो करने लग जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक इंसान को आपने सर पे चढ़ा रखा है, आपने उसकी हर गलत बात मानी है, आपने उसे इतना चेस किया है कि उसके दिमाग में ये डल चुका है कि मैं तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, सारी गलतियां इसी की हैं। सही है, आप प्यार करती हैं तो तब भी उसे लगता है यार ये गलतियां करती है, हर वक्त मेरी स्पेस में घुसती है। आप दूर जाती हैं तब उसे लगता है कि यार ये इसके नखरे ही बहुत हैं। सो हर चीज़ में वो आपको ब्लेम करते हैं, और वो इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि वो आपको इन्फीरियर समझते हैं और ख़ुद को सुपीरियर समझते हैं। और वो खुद को सुपीरियर इसलिए समझते हैं क्योंकि आपने उनको सर पे चढ़ाया है। फिर वही बात दोबारा से आ गई कि आपने सर पे चढ़ाया है, ठीक है। और अगर दोनों जेंडर्स का बताना, अगर वो आपकी केयर नहीं कर रहे तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप हार्श हो जाएं कि आप उनसे आर्ग्यू करें, क्योंकि जब आप आर्ग्यू करते हैं तो आप खुद को वीक शो करते हैं, यानी कि उनके बिहेवियर से आपको फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप न्यूट्रल सिचुएशन पर हैं और एक दिन उसने बात नहीं की, आपने भी कोई मैसेज नहीं किया, 2 दिन उसने बात नहीं किया, आपने भी कोई मैसेज नहीं किया, लेकिन उसका मैसेज आया तो आपने अच्छे से बात की, तो इट मीन्स आप स्ट्रांग हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपकी दुनिया में करने को बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, और आप एक बिजी पर्सन है और वैल्यूएबल पर्सन है। दुनिया में सारे वैल्यूएबल पर्सन बिजी हैं, इस चीज को कभी समझिएगा गौर से। जितना लेस वैल्यूएबल पर्सन होगा उतना फारिग होगा, ठीक है। लड़के बैठे रहते हैं गली के कोने पे रात को 2-2 बजे तक सिगरेट पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ करने को नहीं है। सही है, क्यों? क्योंकि कोई मकसद ही नहीं है जिंदगी का, बस बैठे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, लोगों को। ये तो जो लेस वैल्यूएबल पर्सन होते हैं वो लोगों को डिस्कस करते हैं, जो हाई वैल्यूएबल पर्सन होते हैं वो आइडियाज डिस्कस करते हैं। इसलिए जो हाई वैल्यूएबल पर्सन होते हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। कभी इंटरव्यूअर, ये टीवी चैनल्स पे सेलिब्रिटी से इंटरव्यू लेने के लिए उनसे टाइम मांगा जाता है कि सर हमें आपका इंटरव्यू करना है कि हमारे पास टाइम है। फिर वो स्केड्यूल करते हैं, फिर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिजी होते हैं। हाई वैल्यूएबल पर्सन को एक बात समझ आ जाती है कि सबसे वैल्यूएबल चीज़ टाइम है, और वो उसी को स्केड्यूल करते हैं और उसी पे टाइम स्पेंड करते हैं। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, वो बुक्स पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, अपनी काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, बिजी रहते हैं। लेस वैल्यू पर्सन जो है वो लोगों को डिस्कस करता है, बातें करता है, कुछ भी नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू गिरती जाती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है, और लोग उसको इज्जत नहीं देते। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपको अभी इज्जत नहीं दे रहे तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आप एक लेस वैल्यूएबल पर्सन। क्यों? क्योंकि आपने 6-6 घंटे उनसे कॉल पे बात की, आपने उनको ये इनडायरेक्टली बताया कि आपके पास करने को कुछ नहीं है, ठीक है। वो जब तक कॉल कट नहीं करती आप बात करते रहते हैं, चाहे कभी कभी आप इरिटेट भी हो रहे होते हैं, लेकिन आप इतनी हिम्मत नहीं करते कि उसे बोल दें कि यार, क्योंकि आपको लगता है कि नाराज़ हो जाएगी, चली जाएगी तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, एक तो गर्लफ्रेंड मिली है मुझे मुश्किल से। तो ये जो छोटी सोच है ना, मतलब स्कार्सिटी माइंडसेट है जो जिसने आपको बर्बाद किया है, ये रीज़न है जिसकी वजह से वो अब आपकी वैल्यू नहीं कर रहे। तो अगर आप खुद को बिजी रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो मैसेज कर रही है और आप उसे बोल रहे हैं कि यार रात को 1 घंटा बात करूंगा, बस इसके अलावा नहीं कर सकता, अभी बहुत काम है, तो वो पूरा दिन वेट करेगी आपका, सोचेगी। दोनों जेंडर्स का बता रहा हूँ, अगर अपने बॉयफ्रेंड को भी इस तरह का बोलेंगे तो वो वेट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेक बने और जानबूझ के उन्हें तंग करें और बात ना करें, लेकिन अगर आपकी लाइफ में रियलिटी में कुछ करने को होगा, बिजी होंगे आप, तो लोग आपको वैल्यू देंगे और आपकी इज्जत करेंगे। जो मोटिवेटेड पर्सन होता है लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं, मैंने लाइफ में रियलाइज किया है। अगर आप मेहनत करें तो लोग अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। तो इसलिए बिजी रहें, खुद को वैल्यूएबल साबित करें, और वैल्यूएबल कोई गोल रखें। गोल नहीं होगा तो कोई इज्जत नहीं होगी। सेकंड ये है कि एक आप तो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कि ये भी बताना चाहूँगा। उन्होंने वो आपको नहीं चाह रहे, वो आपसे दूर जा रहे हैं या इज्जत नहीं दे रहे आपको, और आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि यार किसी तरह मैं इसको पहले जैसा ही कर लूँ, मना लूँ, जिस तरह ये मुझे चेस करती थी, लव यू बोलती थी। वुमेन बहुत चेस करती हैं,
جب وہ آپ سے پیار کرتی ہیں نا تو بہت چیز کرتی ہیں, آپ کو سر پہ بٹھایا ہوتا ہے, سر کا تاج بنایا ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ سے اٹریکٹیڈ ہوتی ہیں. لیکن ابھی وہ اٹریکٹیڈ نہیں ہے, اس لیے دور دور بھاگ رہی ہے, اور آپ جتنا قریب جا رہے ہیں اس کی اسپیس کی رسپیکٹ نہیں کر رہے تو اسے اور اریٹیشن فیل ہو رہی ہے, اور اسی وجہ سے وہ آپ کی عزت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو اپنی عزت کروانی ہے تو آپ کو بھی بزی ہونا چاہیے. جب کوئی آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہو تو اسے اور زیادہ دھکا دیں اور اسے بولے اب واپس مت آنا. جب آپ یہ بولتے ہیں نا تو ان کے دماغ میں ڈر ہو جاتا ہے کہ ارے اب تو شاید یہ مجھے ایکسیپٹ نہ کرے, شاید میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا. کیونکہ اندر سے نا ہیومنس آر ایموشنل اینڈ ویک اینڈ فریجائل کریچر. کسی بھی انسان کو اپنے فیصلے پہ فلی شیورٹی نہیں ہوتی کہ وہ ورک کرے گا, چاہے وہ ایلون مسک بھی ہو. خواہشات لوگوں کی ہوتی ہیں لیکن شیورٹی نہیں ہوتی کہ یہ ورک کرے گا بھی یا نہیں, کیونکہ سکسیس کا کوئی ایک فارمولا نہیں ہے. اگر سکسیس کا ایک فارمولا ہوتا تو دنیا اتنی ایزی ہو جاتی, اور بس اسی کتاب کو یا اسی فارمولے کو لوگ پڑھتے اور سکسیسفل ہو جاتے. لیکن ایسا نہیں ہے. تو کیونکہ لوگ اپنے جو فیصلے پہ شیورٹی نہیں رکھتے, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو میں فیصلہ لے رہی ہوں یا لے رہا ہوں یہ ورک کرے گا بھی یا نہیں. تو اگر آپ انہیں, جب وہ جا رہے ہوتے ہیں چھوڑ کے, تو اگر آپ بولیں کہ اب واپس مت آنا, تو اور زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ یار میں نے کیا فیصلہ صحیح لیا, صحیح ہے. تو ایز اے ہیومن آپ کو بھی تھوڑی سائیکولوجی سمجھ کے ان کے ساتھ کھیلنا چاہیے. آپ اگر وہ جا رہے ہوں, جب کھیلنے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو یوز کریں یا برا ان کے ساتھ کریں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے صحیح تھے اور آپ کو شیورٹی ہے کہ آپ صحیح تھے, آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تھا, آپ اچھے تھے, پیار کر رہے تھے, رسپیکٹ دے رہے تھے, اور پھر بھی انہوں نے عزت نہیں کی, تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اب میں ایکسیپٹ نہیں کروں. میں پرسنلی اپنا بتاؤں تو آئی نیور ایکسیپٹ مائی ایکس, چاہے کوئی بھی ہو. میں بات کروں گا اچھے سے, میں رسپیکٹ کرتا ہوں جب وہ واپس آتی ہیں, اور بہت آتی ہیں. میری ایکس تقریباً میری پرسنل لائف میں کوئی ایسی ایکس نہیں ہے جو واپس نہ آئی ہو آج تک میری. ٹھیک ہے, تو جب بھی وہ آتی ہیں 6 مہینے بعد, لڑکیوں کا یہ ہے کہ وہ آتی رہتی ہیں واپس بار بار, 6 مہینے بعد پھر پوچھیں گے میسج کر کے کہ آج کل کہاں ہیں, کیا کریں. تو میں بات کرتا ہوں, اچھے سے بات کرتا ہوں, رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن لو شو یہ سب نہیں ہو سکتا دوبارہ, کیونکہ ایک بار جو ہو چکا, جو ایک بار چھوڑ سکتا ہے وہ بار بار چھوڑ سکتا ہے. تو میں رسپیکٹ کروں گا, آپ کی مدد کروں گا, آپ واپس آئیں گے جو بھی. لیکن لو شو اگر آپ ایکسپیکٹ کر کے آ رہی ہیں کہ میں کروں گا اور پھر وہی چیزیں ہوں گی, تو نہیں, ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ مجھے اپنی ویلیو کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کو بھی اپنی ویلیو کا پتہ ہونا چاہیے. ان کوئی ہاتھ میں یہ پاور ان کے ہاتھ میں مت دیں, اتنی پاور ان کے ہاتھ میں کہ وہ آپ کو کبھی بھی ابیوز کریں, کبھی بھی یوں پھینک دیں اور پھر اٹھا لیں. صحیح ہے. اس لیے رزلٹ تب آتے ہیں جب آپ بھی کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ بولتے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں تو آپ بولتے ہیں اوکے بائے دور سے, اور پھر ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا اٹ مینس میں نے شاید فیصلہ صحیح نہیں لیا, یا شاید میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا, اور اس چکر میں وہ واپس آتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اور ان دی اینڈ بس یہ بولوں گا کہ آپ اپنے ایکشنز پہ کنٹرول رکھیں, ایکشن سے انہیں بتائیں کہ آپ ایک ویلیبل پرسن ہیں. ٹھیک ہے, کچھ الٹا سیدھا مت کریں, کچھ جیلسی کروانے کی کوشش مت کریں, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم یہ بیک فائر ہو جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی.